mainit na sabaw sa tugnaw nga panahon? Yes, please. Nangita mo og lami, barato og sulit nga kan-anan? Nakatultol mi og usa ka hidden gem nga eatery nga grabe ka sulit. And guess what? Ang ilang bestseller? Pochero. Pero di lang kana, kay daghan pa sila lami nga putahe nga makasatisfy sa imong cravings. Kung nag-order mi og tulo ka dishes para i-taste test kung unsa kalami ilang food. Pochero, chicharong bulaklak o pork tonkatsu. 3 to 5 minutes lang among gihulat o ready na ang among food kay dili kay busy ang ilahang eatery. Look at that! Lami kay tan-awon ilang pochero, crispy kayo nga chicharong bulaklak, o perfect golden brown nga tonkatsu. Dali, mga unta! First bite sa pochero. Grabe ka na ko ang unod. Lamay kaayo ang sabaw. Crispy o juicy ang chicharong bulaklak nga mas mulami isaw sa suka. Perfect combination. Ang tonkatsu, mura pang high-end restaurant ang texture. Perfect ang crunch sa gawas, juicy sa sulod. Sobra ka sulit, afford kaayo, lami pa jud. Kung gusto mo makatry ani, i-check ni nga itiri kay sigurado dili mo magmahay. Amo, unsa inyong comfort food kung tugnaw ang panahon? Comment down below. Like, share, o follow para sa sunod nga food trip. Kita-kits sa sunod nga food adventure.